Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais vous parler aujourd'hui du conte du Homère. Quand on compte l'Homère, normalement on le fait donc le soir, après l'office de Harvit, après l'office du soir. Et il y a certaines traditions, notamment qu'on retrouve en Syrie et au Liban, qu'au moment où on doit faire le conte du Homère, on ouvre l'Arche Sainte, on ouvre le Haron HaKodesh, là où se trouvent les rouleaux de la Torah. Pourquoi on ouvre l'Arche Sainte au moment de la supputation du Homère, du conte du Homère? Parce que le but du conte du Homère, c'est d'arriver à Shavuot, d'arriver à la réception de la Torah. Et la réception de la Torah, bien c'est cette Torah. On ouvre donc le Haron HaKodesh dans cette intention, et on va dire pour donner cette orientation à la supputation du Homère. Le principe d'ouvrir le Haron HaKodesh, on le retrouve dans les communautés en fonction des traditions qui sont différentes. Par exemple, en Afrique du Nord, il y a certains qui ont l'habitude, notamment on retrouve ça en Algérie, d'ouvrir le Haron HaKodesh au moment de la Birkat Kohanim, au moment de la bénédiction des Kohanim, et bien pour donner un caractère plus puissant à ce moment fort, eh bien, on ouvre le Haron HaKodesh, l'Arche Sainte, au moment de la Birkat Kohanim. Dans les traditions ashkénazes, c'est surtout lors de l'office de Rosh Hashanah et de Kippour, où il y a certains passages de l'office, notamment dans la répétition de la Hamida, la répétition donc de la prière par le Shaliach Tzibour, par le ministre officiant, ou en certains endroits, par exemple au début de la répétition, quand on fait la prière de Aleinu Lesha Béar, c'est à nous que nous revient le bonheur de louer Dieu, ou dans le Seder Avoda qu'on retrouve aussi dans le rite séfarade. Le rite séfarade ou Aleinu Lesha Béar, on les fait dans tous les rites, mais fait d'ouvrir l'Arche Sainte à ce moment-là. Pour Aleinu Lesha Béar, c'est seulement dans le rite ashkénaze. Pour le Seder Avoda, c'est à la fois rite ashkénaze ou rite séfarade. Ou dans la fameuse prière de Rabbi Amnon de Mayence, Untane Tokef, où il y a aussi cet usage d'ouvrir le Haron HaKodesh, l'Arche Sainte, donc au moment où on fait cette prière. Ça donne un caractère, un cachet particulier et qui nous impressionne et doit nous donner un sens fort sur l'ouverture du Haron HaKodesh, l'Arche Sainte à ces moments-là, et comme on le retrouve donc dans certaines communautés au moment du conte du Homère, de la supputation du Homère. Excellente journée. ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר אחר מלבדך. ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר מלבדך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך. ראיתי כסה עובד בקשבתך, ראיתי כסה עובד בקשבתך, ראיתי כסה עובד בקשבתך, ראיתי כסה עובד בקשבתך. ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר אחר מלבדך. ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר מלבדך. ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר אחר מלבדך. ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר מלבדך. ריבונו של עולם, אני
אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר אחר מלבדך, ריבונו של עולם. אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר מלבדך, ריבונו של עולם. אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר אחר מלבדך, ריבונו של עולם. אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר מלבדך.